Logi. Logi, yan. Logi daw. Video. Biyernes. 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 Meron ko tatrabahuin. Yun. Maganda. Ito, kalat dito. Ito, sa trabaho nyo. Linisin nyo to. Wala na naman silang pasok sa Biyernes. Wala. Sabado lang. O kami wala. Tsaka kahit may pasok, parang ganun din naman eh. Tanghali na rin nakakapunta eh. Lalaro pa. Isin natin to. Tal sa bitaw. Sabi, daming video natin dito, ilalagay natin sa Facebook. Wag. Yan, text na.